आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य हेले आज गोटे कथा कहबी। सबुआड़े तो तू मे लगी इलेक्शन पाई 2024 रे आपण को कौन माने कोरोना किसी शिक्षा दे जाई नहीं। जो महामारी कोरोना आसीथिला बाप को पुओ छुईलानी, पुओ को बाप छुईलानी, झील को माने माँ छुईलानी, माँ को झील छुईलानी, भाई की भौणी छुईलानी, भौणी की भाई छुईलानी। आउ माने प्रकृत माने किए कौटी मरले किए कौटी गले ताकू कहीं देखिलेनी। ताले संसार रे कौन आज्ञा माने अर्थ जश आउ मान। अर्थटा होची अनर्थर मूल, जशटा होची सबुदिन पाई कीर्ति हेकी रहिबो एवं मानटा होची सबुबेले आपणक पाखरे रहिबा दरकार। तेबे आज कहिले गोटे जिनिस आपण जगन्नाथ धाम को जाउछंती, श्रीक्षेत्र को जाउछंती। श्रीक्षेत्र रे जेतेबेले आपणक बापा कि आपणकर माने जेकोसी गृहर जने बड़ व्यक्ति बहुत अर्थ कमई थिबे, बहुत जश कमई थिबे, आ बहुत सम्मान मध्य कमई थिबे। से जेतेबेले जाउछंती ये पंचभूतरे लीन होउछंती, सेतेबेले आपण थरे भाबिछंती पछुकू जेतेबेले पंचभूतरे लीन हो गले पछुकू थरे बुलिकी चाहिला बेलू आपणकर बाबा कि आपणकर से जो गृहर व्यक्ति जनक आउ ये दुनिया रे अछंती तो तेणु से आपण मैंने टिके विचार को नौ नाहंती। आउ खाली अर्थ 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 अनर्थर मूल अनर्थर मूल अनर्थर मूल। किंतु गोटे जिनिस होची कौन जे आपण जेबे जश गौरव आकु अर्जन करने को चाहूँगी ताले आपण गोटे काम करंतु। समस्त को कहुच्छे, एटा क्या आक्षेप कर कहुनि कि समस्त को कहुच्छे। यही जो आपण मैंने जो गच्छित धन सबू नहीं कि सुइज बैंक रखुंट, बैंक रे रखुंट एवं माने साम्राज्य सबू बढ़ाऊँच। या आपण सहस्तरे खुशी मनरे आनंदित मनरे सबू से राजकोष को फेरे दे पारिबे तो प्रथम। द्वितीयटी होची आपण माने जो जहाँ को भावुंट प्रकृत गरीब जो माने प्रकृत माने आवासहीन लोक कि जो मानकर गृह नहीं से मानक आपण माने चिन्हट करिकी समस्त को साहाय्य करंतु। ताहले आपण ये संसार रु गला बेले जेतेबेले संसार रु विदाय नेबे सेतेबेले से माने निश्चय टिके लोतक निगाड़े। से लोतकटा ही होची आपणकर महाबाहू पाखक जीव, जगतर नाथ जगन्नाथ श्री महाबाहू पाखक जीव। कारण से होची जनसमुद्र, से होची समुद्रर स्रोत, आउ से होची आपणकर सम्मान, से होची आपणकर आख्या। किंतु ये अर्थ नुह आज्ञा। अर्थ आपण जिते दिन रोजगार करिथिबे आपणकर माने साम्राज्य बढ़ेइथिबे सेते दिन पर्यंत लोक कहिबे आपणकर बहुत आपण बहुत भल, आपण बहुत ये। किंतु ये आज्ञा कली जुग सबू करिकी निजुक जग। ताहले ये 2000 निर्वाचन 24 निर्वाचन निश्चय आपण मानक सुफल आनी देव एवं आपण माने पुणी जितिबे, पुणी ये साम्राज्य आपण मानकर रहिबो। किंतु प्रकृत दुखी दरिद्र देखिकी आपण माने दान करंतु। आउ प्रकृत देखंतु आपण माने माने मेडिकल को जातु, मेडिकल देखिए लक्ष लक्ष लोक हैरान हरकत भितर पड़ुंट। आपण जातु रूराल एरिया को देखिए बहुत लोक भल भाव में मुठिए दी बेला खाइबा को पाउना। जातु आपण रूराल एरिया को देखिए भल घर खंडिए लोकंकर नाही, आवास खंडिए लोकंकर नाही। तेणु आपण मैंने सेमती किसी करके जातु रही बहुत ज्ञानी मानी सम्मानी लोक आम ओडिशा वर्षरे उत्कल वर्षरे जगन्नाथंक धाम रे सब नामित होइकी रहिछंती। आउ सेमाने स्वर्ग रे रहिले मध्य तांको लोक आज
ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆହା ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଆହା ପଦଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କଳିଯୁଗ, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, 4 ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାଷ୍ଠରୂପୀ ନାରାୟଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ସେ ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ବିରାଜମାନ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ। ଥରିଏ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ କିଏ କାଳେ ରହିଗଲା, ମୋତେ ଦେଖି ନ ପାରିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଧାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 2024 ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ସୁଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। କେହି ଅହଂଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ଶରୀର ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ। କାରଣ ଅହଂ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର। ତେଣୁ ପାତ୍ର ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅପାତ୍ରରେ ଜମା ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଯେବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେ ମଦ ପିଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହସ୍ଥୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଯେବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେ ତା ଗୃହରେ ଲଗେଇବ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କିଣିବ। କେଉଁଟା ଭଲ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଦେଶରେ ଯେବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର। ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ଟିକସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଭଲ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଉତ୍କଳ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହଟିପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ 2024 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରୁ ଆଉଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ଢାଳି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ, କେଉଁଟା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କହିବା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା, ଭଲ ଘରେ ରହିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇକି ଯିବା। ଏହା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ, ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବିଚାର କରିବେ ନ କରିବେ, ବିଚାର କରିବାର ବେଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର। ନେତା ଜନତା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତାନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସବୁବେଳେ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ। ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବେ। ହଉ, ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଯେବେ ଭୁଲ କହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପୁଣିଆ କୌଣସି କଥା ମୁଁ କହିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଧାର ହେବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ୟାକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ ଦେଖିବେ, ଯେବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।